अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो कुली जंग के लिए तैयार हो जाए। अलियामीन चोर डाकू नरिश अलियामीन गंडापुर तासु बोस वच दा चोर डाकू दी वतवली वेले राशिद अलियामीन ऑडियो लिख शوی دا وره پس دا غینه پیوسو خبره کو د تدایوتیان دبنگ امنه و خدا دبنگ غالو خطا अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा सीएम साहब ने मुझे बोला था कि कुछ रिलीज आई है तो आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं भेजा यार। आगे से इम्तियाज कह रहे हैं इस मुबैना ऑडियो में रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई है इसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई। मुबैना ऑडियो आपको सुनवाते हैं। वो रही क्या ले सर, ठीक ठाक खैरियत है जी सर। अल्लाह का शुक्र है। पहले कहे मुझे बोला था यजीद अभी आई है, उसने मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने। रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई। अभी तो रिलीज अभी आई है, उसने कुछ भी नहीं भेजा यार। सर जी आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए। 16 करोड़ रिलीज हुई है, 16 करोड़ रुपए अभी नहीं रिलीज नहीं हुआ। 16 रुपए मेरे कितने यार, मेरे 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। 16 करोड़ आपके अकेले हुए और किसी के भी नहीं हुए, वो आपके पैसे। ठीक है। और दूसरा मैंने कहा अफसोस دا هغه د پی ټی آی هغه دبنګ منیو په پاکستان کې د غریب عوامو سهال دی هغه په وړو پسې لاندې شو وړت تینم دی پټ کړو د دیر نه تو په وزیر اعلی سه پټ کړو اوس دا دله په کروڑونو روپے لکه 16 کروڑ یو ځل او 25 کروڑ بیا او دا صرف د ددی لکه د 70 کړي دا او کم خلک دی سپورټ کوي چې د هغه واسطه پته نشته دی چې سمون بکمن غومون په خم لا يرجعون سره د کسنګ چې د دغه په باره کې غړانده کانه دی اړو د دغه د غلاګانې او دا ورته لوخکارینه یوتیانو د خدای خاطر کې د غریب ولس غمو کې د غریب سړی د لوګي نمرو دا تاسو د مشرانو د په کروڑونو آډیوګانی لیکيږي ویډیوګانی لیکيږي او پته نشته تاسو پسترګو پټې لګیدلې دي او عوام هم پته نشته د چې څه چل دی پیار چې لس کاله په پی کې حکومت وشو او بس دغه 2 میاشتې له پی ډی ایم حکومت جوړ شو. شکر وباسي چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو دا غلي ختم کړل. ګینه کېدای شي چې د کال کې پاکستان درله ثابت خرڅ کړي وي دا د پاکستان خیرخوا نه دي او دته د بنګ وي ما وی دا سړی د بنګ منه د پی ټی آی دا به صرف بس شرابي دی ټینچر منچر به وي او بس بوتل موتل بس کی خیر دی اسکی دی بس خو چې غټه غلا نه کوي ا د بلا بچي خو هم د کروڑونو غلو خطه او اوس په یوتیان راضي پته نشته چې دیله بسنګ پرتګه چې یوتیانو دا خو ښکارا د ثبوت سره په د ویډیو پیش کړله تاسو چې چاته غلا وای په هغه باندې تاسو یو شیم داسې ثابت نک د ټولو نه غټ غلا پی ټی آی والا دی عمران خان د غلو مشر دی. ښه قربانم شمه.